भुवनेश्वर सत्यनगर काली मंदिर ठारे चली मां सत्यकाली पूजा गतकाली आरंभ होता काली पूजा आसंता 29 तारिख पर्यंत चलिब। प्रतिदिन बहु संख्यार श्रद्धालु एठारे मां दर्शन करने को आसुछंती। आज मां तारा बेशरे दर्शन देउछंती। रश्मिता दास रहिछंती ए संपर्क अधिक सूचना सह। रश्मिता, वर्तमान केमिति चली मां पूजा? आज मांकर तारा देवी रेश मुझे देखुची काली मंदिर सत्य काली भुवनेश्वर सत्यनगर रे मां सत्यकाली पूजा जारी रही। आज मां तारा बेशरे दर्शन देउछंती एवं समस्त रीतिनीतिर सह मांकर ए पूजा चली। मां काली दर्शन पाई श्रद्धालुंकर भिड़ लगी। सेठी विभिन्न स्थान रे भुवनेश्वर राजधानीर एवं विभिन्न शक्तिपीठ सहित मां पीठ सहित अन्य स्थान रे मध्य मंडप गुड़िकर मध्य मांकर सुरुखुर रे पूजा जारी रही। रश्मिता रही संपर्क सूचना सहित। रश्मिता, कौन वर्तमान मां पूजा चली? वर्तमान मां देखा मां तारा देवी बेश चली। आज हूँ मां द्वितीय दिन पूजा मां काली पूजा। चलो चलो साइड हो, चलो जाओ, चलो पूजा कमिटी सदस्य पूजा चली। अनेक श्रद्धालु बाहर 10 दिन धरी मां कौन जगन्नाथ साक्षात आज महाकाली महाकाली विषय दशमहाविद्या विषय दशमहादी आज सेकेंड दिन इष्ट देवी की दर्शन कले सत्यनगर काली मंदिर रे मां पूजा पाउछंती एवं अति सुंदर भावरे मां को सजा जाइछि एवं समस्त रीतिनीतिर सह मांकर पूजा जारी रही। आज मां तारा बेशरे दर्शन देउछंती। भद्रक आसंतु जिबा। भद्रक रे काली पूजा धूमधाम रे चली। चरमपाठार अनेक मंडप रे मां कालींकर मृण्मयी मूर्ति दर्शन करने को श्रद्धालुंकर भिड़ जमी और मीना बजार रही। लोके सेठी बुलाबुली करुछंती। अजय, केमिति चली भद्रक रे पूजा? देखो जदि कहवा विभिन्न मंडप रे आज मां को श्रद्धालु माने दर्शन करुछंती एवं ये होची जो कुआ जाय पत्थर काली जोटा कि सेंट्रल लाइन पूजा कमिटी तरफ होची लोको सेट भद्रक जो रही ईस्ट कोस्ट रेलवे लोको सेट एवं देखि पाउथुबे केते सुंदर भाव में साजसजा करा जायछि। किंतु गतकाली विलंबित रात्रि रे मांकर जो प्राण प्रतिष्ठा करा जायथिला एवं ता पर ठारू वर्तमान पर्यंत श्रद्धालु माने आसिक एठी दर्शन करुछंती मां को एवं ता सहित जदि कहबा जो विभिन्न मेला महोत्सव रही ताकू मध्य बुली देखुचंती। किंतु ये जो पीठ कथा कहबा एठी जो पीठ रही ये पीठ रे मांकर जो स्थायी प्रतिमा पूजा पाउची जो पत्थर काली मंदिर रे मांकर स्थायी प्रतिमा पूजा पाउची। किंतु ये काली पूजा पई स्वतंत्र रीतिनीति चली एवं जदि कहबा जो पार्श्व जो देवादेवी माने रहिचंती बा पार्श्व विभिन्न प्रकार सचेतन मूलक वार्ता देवा पई विभिन्न प्रकार जो बारुआली भी कहा जाए ताकू से गुडी को करा जायछि। आपण देखि पारथुबे जे श्रद्धालु मानकर भिड़ मध्य जमुची एवं वर्तमान पर्यंत केवल चरंपा कथा कहबानी चरंपार ये रहिला पत्थर काली तो एरे पूजा मंडप पीडब्ल्यूआई ट्राफिक तो सबू जगार श्रद्धालुंकर भिड़ जमी और ता सहित राज्य बाहर जो आसी दोकानी मैंने पसरा मेलाई और ये पूजा एथर जदि कहबा जे 9 दिन धरी आयोजित हेबो तेणुकरी
সেই অনুসারে বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থা মধ্যে গ্রহণ করা যাইছি এবং পুলিশ তরফରୁ মধ্যে সচেতন করা যাଉଛି সিভিল স্কোয়াড রয়েছেন এবং তার সহিত যদি কহিবা সিভিল স্কোয়াড এবং মহিলা পুলিশ যে রয়েছে সেমানে মধ্যে এটি রয়েছেন এবং ইয়ে দেখিপারে ইয়ে হচ্ছে যে পথর কালী তেণুকরি এখানে কৌশি মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করা যায় না চরমপারে যে কতটি মেঢ় হুয়ে তা মধ্যে পথর কালীঙ্কর যে মন্দির রয়েছে এটি স্বতন্ত্র ভাবে নীতিকান্তি রয়েছে শ্রদ্ধালু মানে আসুচার দর্শন করুচার এবং তারপরে ইয়াঠার যদি যা তারপরে বিভিন্ন আহরি অনেক মণ্ডপ মধ্যে রয়েছে কিন্তু এথর যা কুযাচ্ছে যে বিভিন্ন ভাবে যে অপরেশন সিন্দুরକୁ থিম ভাবে দর্শা যাই অধিকাংশ মণ্ডপরে তেমনি যেহেতু রাজ্য বাহার শ্রদ্ধালু মানে আসুচার তা ছড়া যে রয়েছে অপেরা গুড়িক রয়েছে সেমানে মধ্যে আজিঠার ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କହିବା ଯେ ବହୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥର କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଆସିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ପୂଜା ପାଇଁ ତ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି এবং আপনার দেখিপারে ইয়ে হচ্ছেন মা পথরকালী এবং এটি স্বতন্ত্র যে নীতিকান্তি রয়েছে সেই অনুসারে এবে যজ্ঞ চালিছি এবং মাকে শ্রদ্ধালু মানে এখানে দর্শন করছেন এবং কহা বিভিন্ন স্থানের যেমনি যে শ্রদ্ধালু মানকর কৌশি অসুবিধা ন হুয়ে সেপাই বিভিন্ন জায়গায় ব্লকিং করা যাইছি বা নাকা করা যাଉଛି এবং যে সুন্দর ভাবে চালিছি পূজা মাঙ্কর বহুত বহুত ধন্যবাদ অজয় এ সমস্ত সূচনা পাই।